درود تماشابینان عزیز، درود علاقه‌مندان برنامه ناگفته ها، همیشه با شبکه ما بمانید و ما همه درخواست و پیشنهاد شما را تماشابینان عزیز همیشه به اینوبت میگیریم. امروز یکی از روزهای خوب است شخصا برای من، چون که من تشنه دیدار فیضی گل بودم، تشنه صدای فیضی گل بودم و امروز با بهانه همین برنامه ناگفته ها به دیدار فیضی گل رسیدیم. سلام علیکم. سلام علیکم ارز جان. من سلامی کلی تماشابینان را به شما میرسانم. سلامت باشن. من همیشه مخلصان عزیز را دوست دارم و به همه تماشابینان که امروز برنامه ناگفته ها است با ارز جان ایسایف دادر عزیز ما به همتون بار دیگر تنصیحاتی تمنا دارم. یگان بار من و شما صحبتی دل به دل و چشم به چشم و جان به جان نکردیم. بله. این اولین نخستین صحبتی. بله، من نیز بسیار خرسند شدم که امروز با دعوت شما در برنامه ناگفته ها، من همه برنامه شما رو تماشا میکنم و امروز بازم تشکر میگویم برای دیداری که امروز ما در یک فضای بسیار هم تاجیکستانی بیشتوسا زیبا و هوای تازه البته هم صحبت هستیم. من باور کنید ارز جان یک ماه می شود که از خانه به بیرون نبرآمدم و امروز نخستین در کرانتین بودید. بله، در کرانتین و امروز نخستین با دعوت شما بازم به بیرون برآمدم. من همچون یک مادر، همچون یک زن گفتنی هستم که پروردگار خداوند همین کسل را از تاجیکستان نیست کند. یک همصنف خودم حتی به من زنگ زده گفت که من قریب 15-16 روز می شود که فرزندانم را ندیدم، به خونه نرفتم و تا امروز در خدمت هستم. ما چقدر روزای دشوار رو پس سر کردیم. باور کنید سالهای 92 سال جنگ شهروندی بود. فیضی گل ببخشید من سخن شما رو میبرم، چون یادآور شدیم از سالهای دشوار، از سالهای 92. اون سالها شما خیلی جوان بودید، یعنی جوانی شما قربانی همان زمانی بسیار سخت و دشوار بود. باور کنید ارز جان که من همون سالها رو به یاد میارم و در بسیار برنامه ها ما رو بسیار سوال میکنند همین چیز. یک جسارتی داشتم که ترس نداشتم. حاضر چی؟ حاضر یک باور کنید در سر پوشن میترسم. اون وقت نمیترسید؟ نه، در کدام معرکه که سرود نمیخوندی در اونجا سلاح به دستان بودن. فقط یگانه از خداوند طلب میکردی که آیا من همینجا زنده به خونه میرفته باشم یا نه. اگر در راه میرفتی میداشتن ماشین رو میفروردن از ماشین، از کجا میترسیدی که گپ زنی که کلابی هستی یا اینکه یعنی شیوه گفتار رو در هر جا هر خیل میکردی؟ بله البته. در بعضی جا من میگفتی، در بعضی جا من یافتید. همین چیزا رو پس سر کردیم. اون وقتا مثلا من یاد دارم که دخترکی جوان بودم در کاخ بوربد که اینقدر تالاری با حشمت بود، کنسرت های کلان برپا میکردم. اگر یادتون باشد حتی در یک ماه 2 کنسرت میدادم. نام به نامی فیضی گل بود. بله. تمام شهر به پا میخیست بله. و جانب کاخ بوربد میآمدند بله. و تماشای کنسرت فیضی گل. فیضی گل لیکن برآمد میکرد ارز جان و فقط میگفت که آیا من در صحنه از میمونده باشم یا نه. لیکن بازم همین قدر دیدن من ناترس بودم. نمیترسیدم چون که استاد ظفر ناظم مثال من دختره که نه ختم مکتب رو کرده بودم، به انسامبل فولکلوری گنجینه تلگرافی به کار دعوت شدم. اومدم فقط یگانه نصیحتی پدرانه اونم بود که همون صحنه خورد دقیقه که تو در همونجا میستی و سرود میخونی، نانی دهانت رو میوبی و مثال به زندگی خود وابسته میشوی، انا همون جای مقدس تو باید نترسی، نهراسی. فیضی گل من باره شنیدم که در همون سال و زمانی که نارامی بود، نوتنجی بود، من یعنی سالهای 90 رو در نظر دارم، کدام از سلاح به دستان شما رو مجبور برای خود زنگ کرده گرفته بود؟ اکثر تماشابینان ما در این باره هیچ اطلاع ندارند. شاید از جای آوازه حرف یا اینکه کلمه شنیده باشند. شما ارز جان همین قدر سالها برای من همین موضوع رو سوال میکردن، من پاسخی نمیدادم، میگریختم
вале имрӯз ки барномаи мо барномаи ногуфтаҳо аст ва ман мехоҳам ки посухи ин суолро бигзори тамоми бинандаҳо бидонанд. ва соле ки ман дар кӯхи борбад консерти боҳашамад, яъне гӯям хато намекунем. соли 97 консерти калон вақте ки ман дар толори кӯхи борбад мондам, дар саҳна баромад мекардам ва вақте ки ба ивази либос мерафтам ва дар он ҷо ду силоҳ ба даст омад, гуфт ки Файзигул, дар тарафи дасти чап қумандон нишастааст, ту суруд хонда ба назди ҳамон меравӣ, дар тан куртаи сафед дорад. Ва ман гирья кардам. ман гуфтам ки ман чӣ қадар санъатро дӯст медорам ва ман як духтараке ҳастам ки деҳот ҳастам, дар оилаи санъаткор ба дунё омадам, илтимос маро халал нарасонед. гуфтам ман гирья кардам дар кӯхи борбад. баъд ман ноилоҷ хонда фақат ҳамин қадар рафтам, дастамро дароз кардаму ҳамон қумандон аз ҷо хест. салом кардед? Хесту дасти манро қапид, қапида истоду ман сурудамро хондан гирифтам. кадом суруд буд? суруди бисёрам ҳунарманди нотакрор, ман сурудои русиро дӯст медорам, суруди Алла Пугачова. бале баромади ман бо ҳамин суруд сар шуд. хай ман гуфтам ки як мумкин худнишонтӣ аст, мумкин консерт аст, тамом мешавад, меравад. хай ҳамин хел фикри ман, хай ҷавон. баъдан консерт тамом шуд. худораҳмати модарам буд, холаҳоям буданд, хешу таборон ҳама дар берун интизори Файзигул ҳастанд. баъдан ман ба берун баромадам бо гулу гулдастаҳо, бо як хурсандӣ, хушбахтӣ, ҳамин қадар хурсанд ҳастам ки аз консерт ман ин қадар бори аввал аст ки толори кӯхи борбад, ҳатто кулистое ки бояд ки ҳунарманд рақосаҳо барояд, пур аз одам буд. бале ҳамин сабтҳо ҳаст. ва ҳатто як ҷои хотирмон аст ки ман аз паси парда ҳамин хел нигоҳ дорам, модарамро аз ҷо хезондам. модарам мегӯяд ки ман модари Файзигул, барои мо фарқ надорад, ин ҷои мо, гуфта хезондан. ҳамин хел ваё ҳолатҳо буд. баъдан баромадам, на модарро дидам, на холаро дидам, на апаро дидам, на ягон ёру дӯстонро, на ба гулдастаҳо расидам. ва маро дар як мошини бор кардан, сиёҳшиша. фақат ҳамин қадар медонам ки як дарвозаро сигнал доданду ба мошину даровардан аз дар. баъд гирья кардам. ҳамин қадар гирья кардам ки илтиҷо дорам маро сар диҳед. ҷавоб надодам. паго баромада рафтам. шумо танҳо мондед? Не, дар он хона буд, янгааш буд, янгаи ҳамон шахсият буд. ва баъдан фаҳмидед ки ки аст ё ин ки номашро гирифтан намехоҳед? аввал нафаҳмидам. ҳозир номашро гирифтан намехоҳед дар барнома? агар нахоҳед нагӯед, ман иҷборӣ нест. баъдан саҳар шуд, боз омадан бо ҳамроҳи худ мулло овардану маро маҷбуран никоҳ кардан. ман бовар кунед Орзуҷон, қариб 1 сол на падар, на модар, ягон касро намедидам. дар ҳамон ҳавлӣ фақат кор мекардам. фақат аз телевизион, фақат овози ҳамон вақтҳо фақат Файзигул буд. садои овози ман буд. дар радио садо медод. ва ман саҳар мехестам, бо кори хона машғул будам. хай мардуме ки мисол дар он ҳолат буд, барои вай фарқият надошт. барои вай зан муҳим набуд. барои номе ки ман чунин занро ба занӣ гирифтам гуфта, чунин номро, ҳамин хел ҳаёт буд. ва боре бемор шудам. тан додед шумо ба тақдир? Не, ман тан надодам, роҳ надоштам, роҳи халосӣ надоштам. чаро ягон таҳдид мекард ки мабодо агар барои чӣ мекушам туро, агар ки аз ман ҷудо шавӣ, ман туро хай, ин таҳдидое буд ки ягона ман фақат метавонам ки дар дили худ боқӣ гузорам. вале чӣ нақша доштед шумо? ман фақат нақша доштам, мехостам ки ҳамин қафас кушода шаваду ман бароям, парвоз кунам. баъдан боре бемор шудам Орзуҷон. чӣ беморӣ? ҳаракат надоштам, хеста наметавонистам. маро гирифт ба беморхона бурд. дар беморхона маро хобонд. бовар мекунед беморхона
мардум ба касали хабаргирӣ омада наметавонистанд. ҳама қадар силоҳ ба даст бисёр барои як ман як зане будам ки фақат мехостам озод бошам. баъд оварда маро дар як хона дар кадом беморхона хӯбонад шумо? дар беморхонаи шаҳри Ваҳдат. баъд омадам дар душанбе куҷое мерафту маро дар як хона маҳкам кард аз пуштаму дута дар дигар хона аллакай? дар дигар хона дар тарафи аэропорт. Медонам ки тарафи аэропорт дар шаҳри Душанбе? бале. дар онҷо маро як ҳафта дар ҳамон хона дароварду. гуфт ки вай ман мебиём. дар поён дута телохранитель муҳофиз мондагӣ буд. бовар мекунед орзуҷон, ман аз боло списка мекардам муҳофизон дуюм ҳама панҷара буд. менавистам ки барои ман ягон сметана хӯрока биёред, ба банд кашида мегирифтам. ин рӯзҳо паси сар шуд. аҳли хонавода кӯшиш намекарданд ки ба воситаи ягон нафар шуморо наҷот диҳанд аз ин зиндон раҳо ман ҳама ҳунарманд ҳастанд ва ҳама метарсиданд. хай он вақтҳо пурсиш камтар буд. як роҳи халосӣ ёфтам ки аз дигар балкон бо як кампири рус шинос шудам. ҳамсӯҳбат шудам. он тараф муҳофизон набуданд. шинос шудаму ва гиря кардам. ҳатто русиро намедонистам, кам медонистам. баъд он вақто телефонҳои мобилӣ дастӣ набуданд. баъд он кас кампири рус трубкаи вай телефониро дар шлабра бастаю ба ман равон карду. баъд гуфт ки ягон кас дорӣ ки ман занг занам номер. баъд ман номер телефон додам. занг задам. ман ба як бародари ки то ҳол вай кас намехоҳад ки ман номи ӯро дар ягон ҷо муаррифӣ кунам. ҳанӯзам ҳастанд? ҳастанд, худо ба шукру кор намекунанд. дар вай ҳастанд. ба ҳамон кас занг задед? бале, занг задам. ҳамсояам буд. занг задам ки ака илтимос маро раҳо кунед, ман намедонам инҷа куҷо аст, илтимос. баъд гуфт ки телефонро ба ҳамон занте ба занг додам ва адресро фаҳмонду. баъд ҳамон бародар номи он пиразан чӣ буд? номашро то ҳол намепурсидам. мама мегуфтам. мама моя мамочка. як рӯз рафтам ки гуфтанд ки гузаштааст. бале, худо раҳмат кун. бале, пир буданд. баъд орзуҷон баъд омаданд. хулоса баъд ҳамон бародар омаданд ба шлабра бо ҳамон дастаи шлабра хати барои ман қариб як 20 дона варақи сафед доданд. аз ҳамон балкон гуфтанд ки чизе ки мехоҳӣ барои озод шуданат, фақат ягона озод шудани ту, раҳо ёфтани ту, ин президенти кишвар, пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, падари ғамхори ҳамаи мо муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон буданд ки фақат раҳо ёфтани ту, фақат ягона президент метавонад. чизе ки мехоҳӣ ба номи президент нома навис. ва ман хай мактаби олиро, мактаби миёнаро нағз хатм кардаги будам. чизе ки тавонистам. маълумоти олӣ ҳам доред? бале. куҷо хатм кардед? ман донишгоҳи санъатро тамом кардам, факултаи режиссёрӣ. баъд баъдан навистед дар он 20 варақ? 20 варақ чизе ки дар дил амун аз аввал то ба охир навистам. чӣ дарде ки буд фурӯ рехтед ҳамаро рӯи варақ овардед? ҳамаро рӯи варақ овардам, навистам. баъд ҳамон бародар бурда мактуби маро расонданд. баъд як ҳафта баъд аз тарафи муҳтарам ҷаноби олӣ баъд шахсиятҳое буданд ки омадан маро аз он ҷо раҳо карданд. ва он шавҳаре ки иҷборан шуморо асир кард дигар чизе нагуфт? таҳдид накард? дигар ягон чиз нагуфт. фақат ман ҳама қадар гуфт ки чӣ мехоҳӣ ту аз ман? ман гуфтам ман фақат озодӣ мехоҳам. ман як зане ҳастам ки бо як азобу машаққатҳои зиёд он вақто хел шароито студияву ваён набуд, фақат хонаи радио сабт мекардем. шумо фақат озодӣ хостед? ман фақат озодӣ хостам ки ман ин қадар бо мушкилӣ файзигул худамро сохтам ва имрӯз бояд ки ман дар зиндон. бо мушкилӣ сохтеду бо осонӣ ба кунҷи қафас уфтадед? бале. кӯдакдор нашудед? не, мутаассифона не. чаро? фақат ами ё ин ки шуду шумо худатон нахостед? не исқоти ҳамл шояд кардед? не, ман ҳеҷ вақт ин корро накардам. ва ман ҳамеша дар орзуи як духтарча доштам, ҳамеша дар орзуи фарзанд будам, то ки мисол барои ман
خداوند فرزندی سالم عطا فایزی کنه. گل، ولی از روی اون سر و صداهایی که در میان مردم پیدا شد با من گفتند که همون شوهر شما که شما را مجبور به کنج قفس جا کرده بود از حسی رشک به پایتون تیر زده بود. نه آرزو جان، این دیگر وای هست. این دیگر حادثه است. این دیگر حادثه است. وقتی که مرا رها کردن از آن قماندان، بعد از قریب 15-20 روز بود که با گناه خودش او را یعنی که بازداشت کردن. من دیگر تا به امروز یگان بار ندیدم. یگان بار ندیدم. میخواستید ببینید؟ اگر میدیدید چی میگفتید؟ فقط میدیدم میگریختم. چون که یک سال برای شما در دوام یک سال مثلا رابطه داشتید، علاقه زن و شوهری داشتید، این همه سال نتوانستید او را دوست بدارید؟ این همه مدت نه دوست نداشتید؟ برای اینکه یگان ذره برای من مهم همون وقت فقط هنرم بود، صنعتم بود و آزادی بود. برای همین من فقط میخواستم. و آرزو جان باور کنید یک دختری هستم که باور کنید همین آزاد شدم و همگی یک ماه آزاد بودم. بعد از یک ماه از معرکه آمدم، در خانه خواب بودم و اپم با همراهی یزنم برای نگاهبینی دخترچم منیژه بانو مونده بودم در خونم. که یعنی منیژه بانو از شوهر اوله؟ بله از شوهر اوله. امون شوهر اوله برای همین خاطر صنعت شده من جدا شدم که من میخواستم اون کس نمیخواستن. برای همین چون که در عائله صنعتکار به دنیا اومدم، فقط در اون خونه نه یگان غیبتی بیگانه بود و نه یگان فقط موسیقی و آواز و خنده و همین رقص و بازی بود. برای همین بعد از یک ماه در خونه از معرکه اومدم، باید پگاه سحر شام سحر من باید به خود نویه شرابات سفر میکردم به معرکه و ساعت 2 شب بود. همه خیلی مونده خواب بودم، همه خیلی خواب شیرین. همه یک کس همه خیلی کرد و من گفتم که روز شد مرا بیدار میکنم، من باید توی روم. همه خیلی چشمونم میگم کشم کشوده نمیتونم، میکشم که خیلی نگاه میکنم در اون مسکه سیاه، در دست تپونچه پیستوله، آواز نبرار گفت از جات خیز. و خیستم، همه خیلی میلرزم. خونه شما در بیناهای بلندشانه سرنفوس بود یا اینکه حولی؟ همین پروفسوریزی که زندگی میکردیم در 3 ماشینه بودیم. با خونه شما زده در اومدن؟ این تا حال معلوم نیست جون که در رو نبسته بودید؟ در آهنی بود، محکم بود. همسایه‌ها میگویند که با بالکن در اومدگیان. 3 میتش از پشت، برای که پشت صدیق بود، در اون باغ بود. این فقط یگانه الله میدوند، پروردگار میدوند، بجز خداوند دیگر تا امروز من نمیدونم. چی شد بعدن با ماسک و با اون تفنگ شما رو میداد؟ بعد رفتم، خیلی دو خونگه بود، خونه میده بود خیلی. بعد رفتیم و در اون حاجت خونه نگاه میکنم که یزنم در بالای همون حاجت خونم خشتگی و هم خیلی خون از سرش میریزد و مرا هم در آوردن و هم فقط یک آواز اومد که لام بیار. بعد آوازی صدای صندوق برآمد. اون وقت ما صندوق داشتیم کو. بله. صندوق شکستن. خیلی اونجا نمیدونم مبلغی که مثال من با قدر زحمت و مهنت و برای خود جمع کردگی بودم که مثال برای آینده خود همه رو گرفتن و همین در رو کشید و یک تاشم همین سرم کشیده بیرون برآورد و من امیام بالا در بیرون و پوچه هم در قچوقی اپام همه خیلی شتقتی در سرم زدن. این هیچ نگفتنی است. بعدا اپام هم خیلی گریه میکند که خواهرم رو سرتی چیزی که میخواهید برید خواهرم رو نزنید گفته. همه خیلی وای کردن. بعد از در آوردن و همه یک آوازی بلندی تیر شد. من حتی در همون وقت نفهمیدم که با پای من تیر خلوندن. هم خیلی گوشم قپیدم و خیلی شیشتم در زمین، خیلی گریه کردم. گفتم که
натарсед, чизе ки мехоҳам барам фақат ба ягон таи шумо осеб нарасад. баъдан дарамро аз пушт маҳкам кардану баъд овози садои поошон шуд, фуромада рафтанд. чанд кас буданд? 5 нафар фуромада рафтанд поён. ҳамин қадарашро медонам ки аз ҷо хестам, гуфтам ваҳ мана парондиянд. ҳамин қадар гуфтам тамом. аз ҷо захм дар куҷои поятон буд? манам ҷа буҷилаки по. аз хуш рафтам. фақат хестам ки дар қарияи боло дар 4 корпус хоб ҳастам дар ҳамон ҷа. ин яъне ҳамлаи дастҷамъонаи авбошон буд ба хонаи шумо ба хотири пулу мол? намедонам. фақат пул гирифтан тамом? тамом. дигар ягон чиз дар он ҷо ваёи гӯшвораҳо, тиллову дигару дигар ягон ба ягон чиз нарасиданд. ва баромада рафтан. баъд қариб 3 моҳ дар қарияи боло дар 4 корпус хоб будам. боз Файзигул аз саҳна дур монд. боз дар больница будам. қариб 3 моҳи дигар бо чигас роҳ мегаштам ва тоқат накардам боз ба ҳоло дигар азият намедиҳад ин захм? чаро дард азият намедиҳад? албатта вақте ки ҳаво хунук мешавад, вақте ки боронгарӣ мешавад дард мекунад, месӯзад. ба гуфти агар духтуре ки мисол маро муолиҷа кард, бисёр ҳам инсони хуб, Наимов Абдукарим, он кас мегуфтанд ки аз 100 нафари ҳамин гунае ки дар буҷилаки по, яъне ки вай аст, аз 100 кас 1 нафарашон нағз роҳ мегарданд ва мумкин ки аз ҳамон 1 нафар яъне шумо бошед? бале. ман шукргузор ҳастам ки худованд имрӯз боз мо занҳо озод ҳастем. ҳоло Файзигул чанд фарзанд доред шумо? яъне фарзанди нахустинатон Марҷона? Манижа фарзанди нахустинатон духтарак. чанд фарзанд доред? ман ҳоло айни ҳол соҳиби 5 фарзанд ҳастам. 5 фарзанд. 5 фарзанд. баъдан издивоҷ кардед? на, ман аз хона интернати рақами 1 2 писаракро гирифта ба воя расондам. баъд худорамати Зафарҷон ӯрам калон кардаги будам. бояд ки писар хондатон буд? бале, не писари апаам буд. писари апаам ки буд, мисол ман ҳамеша бо апаам ки будам, дар вақтҳои талабагӣ мактабхониям бемор ки буданд ва Зафар дар дасти ман ки калон шуда буд, вақте ки ман аз хонаи апаам омадам ба хонаи худам, Зафар наистод. чаро апаатон худашон кӯдаконашонро ба воя нарасонд? апаам ҳамеша бемор буданд, азияти бемор буданд. 2 писар доштанд ва Зафар ки қадди ман омӯхта буд, худо раҳмат кунад, бо модари худаш наистод, омад қадди ман истод. хай Зафарро ҳам яъне ки яъне 2 нафар аз хонаи ятимон, якеаш аз апаам, апаи худатон, бале, яки дигараш тамоман бегона. ба воя расондам. 3 кас шуд. шумо гуфтед ки 5 кас? бале, не, Зафарро ҳисоб намекунем. боз Манижабону, баъд аз ба Манижабону як духтарчаи азизам Беназирҷон таваллуд кардам, баъди Беназирҷон баъд Юсуфҷонро. 3 тои дигар. аз худатон 3 нафар? 3 нафар, бале. 2 тои дигарро калон кардам ва писари апаам худорамати Зафарро ҳам калон кардам. 2 писаре ки ман калон кардам ба воя расондам, имрӯз соҳиби фарзанд ҳастанд. шукрона аз он мекунам ки мисол 4 та набира аз писаро, якта аз Манижабону. духтари ҷавон набира дорад. намедонам чӣ хел бовар кунам ба ин. якта аз Манижабону, 5 та набира. шукронаи худо. 5 набира? бале. 5 набира. ҷавонтарин бибии дунё. фахр мекунам. худро биби ҳис мекунед яъне? албатта, чаро не. бовар кунед. биби мегӯянд Момаҷон. лаҳҷаи тоҷиконаи пеши хумо Момаҷон. бале, хай чӣ хел гап занам? мисол фарзанд фарзанд аст, зиндагӣ зиндагӣ аст ва чӣ хеле ки ман дар пешам гуфтам. ҳоло мақоми шавҳари Файзигулро ки ишғол мекунад? ягон нафар. бовар кунед, ба ягон кас боварам надорам. яъне дилмонда шуда? бале, албатта. фақат мехоҳам ки фарзандонам хуб ба воя расанд, хонанд,
صاحب معلومات شود، زندگی خوب بینند. با این زیبایی، با این جوانی، شاید روزهای خوبی در پیش باشد. شاید جوانمردی پیدا شود که کلا شما را عاشق بکند و این از نصیب. اگر که در نصیب باشد، از نصیب هیچ جا گریخته نمیتوانی. یعنی حالا همین جایگاه خالی است. البته. چرا نه؟ چرا نه؟ اینجا دوستان عزیز صحبت ما تتمیم می‌یابد. صحبت رو به انجام می‌رسانیم با فیض‌گل زیبا، با فیض‌گل همیشه سبز، همیشه روشن. تشکر. خسته نباشید. خوش آمدید به برنامه ما فیض‌گل جان و مطمئنم که در برنامه‌های آینده نیز تکلیف ما رو میپذیرید. میایید با نوگانی‌های زیبا، با نگفته‌های خیلی جالب و خاطرانگیز. منتظر اومدن شما هستم. سلامت باشید بار دیگر. خیر تماشاگران عزیز، با شما خیر و خوش میکنیم. این بود صحبت خیلی صمیمی ما با فیض‌گل. فیض‌گل همیشه سبز، همیشه روشن، همیشه زیبا.